guys, naami sa dagat ron guys. Namukot sila guys. Nya para sure ball guys. Baka walang kuha. Magbaon na kami ng ulam. Pusit, alimango at saka paa ng manok. Ito guys, oh. Naapod mi palaban na, naapod mi langka. Paa ng manok guys. Hindi kami magugutom guys kasi sure ball yung pagkain namin guys. Ito sila Sam guys, oh. Ito si Kadudong. Si Sam guys, oh. Naglambat sila guys, kala mo marunong. Sabay lang talaga yun siya sa tama guys. Ito guys, may bangka guys, oh. Ito ano naman trip nung itong isa guys. Sinong puli ni guys. Dinadaro yung buhangin. Ito naman, ito yung kuha nila guys, oh. Ini guys mo ni ikran guys or tabok. Ang linaw ng camera guys, oh. Kita guys, ang kira ta ang camera guys. Si Inday guys, oh. Nadagan man sila guha day. Tuwa ho na tanan day. Balik pa sila. Kahubat. Wala mi. Lukot. Unsa man na, oh, lukot. Ah, naghanap kuha. Ito guys gusto. Nagdikit day. Oh. Ikaw nakakuha na day. Tapos manang tani kay in case tay sudali, automatic na tay. Kanina kay law. Maramong soft drinks guys, oh. Wala man may ice guys. Ang diha butang guys. Ganto kami dito guys, pag walang ice, lalagay lang sa Diskarte kami guys. tubig. Ito pa tanduay. Ayan sila guys, oh. Kala mo guys, marunong talaga. Kala mo guys, professional mangingisda. Kadudong guys, oh. Si Dongski guys, oh. Ayan. Nagtabi yung dalawa guys na marunong mangisda. Si Kwa Jim ng asan si Kwa Jim day? Ah, ito si Kwa Jim. Guys, napakasarap. Ang tabok. Gusto man siya. Ano siyang gusto? Tapos na ito ilang kuha guys, oh, sa lambat guys, oh. May ulam na kami. Tapos yung alimango namin guys, sa pusit. Nandun guys, oh, sa malayo guys, oh. Ito guys, sa kaldero. Nilagay namin sa itaas kasi maraming aso dito guys. Hindi muna kami nag-beach guys. Nandito lang kami kung tawagin kina Nanong. Favorite place na mo sa una. Masarap to sila. Ito guys, oh. Nakatingin ba si Sam dito guys? Babay pang amaw. Ato ni ko anan. Kana na to day. Oh, kana. Hinanian pa na nato, dili na. Ako